दिसता ही तिसरे खेपे मिटींग जाता आणि पयले सुवातेर हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता बाबजी तारोलकर जे हावजिंग बोर्ड चेअरमॅन आसा तेज्या मार्फत ही मिटींग जाता आणि ही मिटींग फकत जे हावजिंग बोर्डान घरां आसा इतले वर्सां म्हाका दिसता गेले 40 वर्सां लोक रावता आणि केन्ना म्हणजे ती लिगलायज जावना तांकां ओनरशीप मेळना तेंचे ते सदांच मागणी आशिल्ली. आतां फायनल स्टेजी आमचे पावल्ले आसा. लास्टाक ते कॅबिनेटी वचोन कॅबिनेट पास करतकच तांकां अलॉटमेंट लेटर मेळटलें. हें आमी जाता तितले बेगीन करपाक प्रयत्न करता. बाबजी तारोलकरा बरोबर तेजे सगळे हावजिंग बोर्ड ऑफिशियल्स आसा. आमचे म्युनिसिपालिटी तर्फेन आमचे बाब गिरीश बोरकर आसा हू इज द चेअरपर्सन. CO is there and all his other officials. That we have come to a practical way to move forward, which will be possible to implement. हे केल्यार ते इतले वर्सांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले आनी तेन्ना म्हाका दिसता सगळे लोकांक रिलीफ मेळटलो. हें हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां. थोड्यांनी टिकाय केल्ली ही केन्ना आसून हा सॉल्व जायना, हें एक दिसान जावपाचे प्रॉब्लेम न्हू. देर आर सो मेनी प्रॉब्लेम्स टू बी सॉर्टेड आउट आनी कितें करता ते लिगली करपाक मेळपा जाय आनी सारके रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करचे पडटा आनी ते सारके बसयले म्हणटच मागीर सोल्युशन येता. हालींच तुमी वाचला आसतले, नॉट एक्झॅक्टली द सेम बट सिमिलर सिच्युएशन. टेनमेंट्स हॅव बीन अलॉटेड इन जुवारी नगर. हिंगा आमचे लावणी नगर म्हणटात थिंगा इतले वर्सान थिंगाय ती घरां तेन्ना दिल्ली ती लिगल जावना. तांकांय अलॉटमेंट लेटर आतां मेळपाचें आसा. पयचे कॅबिनेटान तें येयल्लें. हेच भाशेन होय नोट कॅबिनेटा वचून हिंगाय मेळटली. सो वी हॅव बीन फॉलोईंग इट अप फ्रॉम टायम टू टायम. आमच्या ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टराच्या ऑफिसान हांगासर वास्को हांगासर आसा आनी इशू आसलो तो आमचो हावजिंग बोर्डाचे जे न्यू वाड्यार प्लॉट्स आसले आनी ते आमी ऑफिशियली अलॉट करूंक नाल्यार गेली 40 वर्सां थंयसरले जे स्थानीक आहात ते सफर जाताले आनी आमचो ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर एवरी टायम फॉलोअप करतालो आनी आमची आयज ही 3rd मिटींग आनी खरें बरें दिसता सगळे ऑफिशियल्स बसल्यार म्युनिसिपालिटीचे बसल्यार तशें आमच्या हावजिंग बोर्डाचे आनी मिनिस्टराच्या एफर्ट्सान आयज खंय तरी तांकां जस्टीस मेळटली असो होप दिसता. कित्याक आयज आमच्या हावजिंग बोर्डान कंटिन्युअसली जे फॉलोअप करून तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून आयज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 3rd मिटींग एंड फायनल स्टेजीचेर पावला आनी बेगिनात ते कॅबिनेटाकूय येवपाचे आहात. कित्याक जुवारी नगरान आमी जे फॉलोअप करून तांकांय जस्टीस दिली म्हणजे काल कॅबिनेटान एप्रुवलूय मेळ्ळें. तशेंच हे हांगासर न्यू वाड्याचेरूय तांकां बेगिनात बेगीन मेळटली. ताका लागून सगळ्यांनी म्हणजे जितले 544 प्लॉट्स आसात आनी थंय रावतात स्थानीक रावतात तेंच्यांनी आमच्या पंचायत मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणपाचे. कित्याक ते स्थानीक आमदार आसून तेंच्यांनी आयज कितल्या वर्सांनी तेंच्या खातीर तांकां एक जस्टीस मेळटली. धन्यवाद.